जंगलर राजा आउ रानी चढ़ी खूब चिंतार थिले कारण एक सप्ताह धरी तांकर गोटी बोली झियो निखोज थिला। जेते खोजिले भी राजा झियो मिलु नथिला। आम झियर किछि खबर मिलिला कि नहीं? किछि दिन तळे आम झियो जंगल भीतर को जाइथिला। हठात कोन हैला कि जानी से कुआडे चली गला जे तार किछि भी खबर मिलुनी। जेमिति भी हेउ मो झियो को फेरि आनो। आम झियो को खोजिबा पाई मु सब बेले चेष्टा करूची। अनेक चढ़ई को मु ए काम रे लगेची। आज मु आउ एक घोषणा करिबी। सिपाही कुआडे गल शीघ्र एठा बस। आज्ञा महाराज मते काहे के डाकिना कहंतु। सिपाही जाओ जंगल सारा प्रचार करि दियो। जे भी मो झियो को खोजी आनी पारिबो मु ताको अनेक पुरस्कार देबी। ठीक अछि महाराज मु एबे घोषणा करिबार व्यवस्था करूची। राजकन्या कुआडे चली जाइछंती। जे भी राजकन्या को खोजी आनी परिबो ताकू राजा अनेक पुरस्कार देबे। सुनो 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 समस्ते सुनो। राजा सिपाही जंगल सारा बुली बुली एही परी प्रचार करूथिला। तार शब्दरे गोटे जादू गरणी काउर निद भांगी गला। ए मु कोन सुनिली राजा झियो हजी जाईची। एइटा तो मो पई भलो खबर। मोर बहुत दिनर इच्छा थिला राजप्रसाद रे रहिबा पई। एबे मो राजा झियर रूप नै राजप्रसाद रे रहिबी आ समस्तंकु मारी रानी हेई जिबी। तापरे पूरा जंगल रे केवल मोर हुकुम चलिबो। एमिति कहि जादूगरणी काऊ ध्यान कला आ एक नील चढ़ेर रूप नेला। अरे वाह मो तो पूरा पूरी चढ़ेर रूप नै गली। एबे केही भी मते चिन्हि पारिबेनी। जाए एबे राजप्रसाद को जाए। माँ बापा तुमे कोठी अछो? देखो मु आसी गली। तम झियो फेरी आसीची। माँ बापा शीघ्र बाहर को आसो। अरे तू किए एमिति पाटी काहे करूछु? माँ तुमे कोन मते चिन्हि पारुनो? मो परे तुम झियो ना तू आम झियो नुह। आम झियो देहर रंग नाली हेले तो देहर रंग नील। तू मिछ कथा जमा भी कहनी। हाँ ठीक कथा। आम झियो देहर रंग नाली। तू मिछ नाटक न करी सत सत कह तू किए? ए हे मु तो जाई नथिली राजा झियो देहर रंग नाली। काहे कि जे मु नील चढ़ेर रूप नेली। जहा भी ही जाऊ मते कथा संभाळिबा को हेबो। मां बापा मते विश्वास कर मु तुम झियो। मु से दिन जंगल को बुलिबा पई जाईतिली ना। से दिन भूल रे गोटे तांत्रिकर मु ध्यान भांगी देली। से मते अभिशाप दे नील चढ़ी कर देइचंती। ए सब तो कोन कहूछु? हां मां मो कथा को विश्वास कर। मो तांत्रिक को क्षमा मागिबा परे से कहिथिले 6 मास परे मोरे अभिशाप दूर हे जिवो आ मो पूर्व भଳି नाली रंग रे हे जिबी। सेतिकी दिन जाए मो घर को फेरिबी नि भाबिथिली। हेले तमे समस्ते मो पे व्यस्त हेबा देखि मो रहि पालिलिनी। मो घर को फेरी आसिली। जादू गरणी काउर एपरी कथा सुनी आ तार कांद देखि राजा रानी ता ऊपर विश्वास कले। मो सेति पई तते सब बेले कुहे ना तू दुष्टामी करिबुनी। हेले तुम कथा जमा भी सुनु। देखिलु तो एबे तोर कोन अवस्था हैला। से जा भी हेउ शेषरे आमे हम झियो को फेरी पाइले। आसमा भीतर को आसे। से बेठारु नील चढ़ी राजप्रसाद रे रहिला। किछि दिन बीती गला। दिने राजकन्या नाली चढ़ी राजप्रसाद को फेरी आसिला। मां बापा कोठी अछो? देखो मु तुम हजी जाइतिबा छिया फेरी आसीची। मां बापा कोठी अछो? देखो मु फेरी आसीची। मां बापा एते दिन परे जाई मु तुमको देखिली। तुमको पाखरे न पाई मु केते कष्ट रे थिली। ए के तू एठा को काहे के आसीचु? मु राजकन्या एठी अछि। तू के मो रूप नै एठा को आसीचु? हां ठीक कथा। आमे हम झियो को बहुत दिन आगरो ही फेरी पाइचु। हेले तू के? मां तुमे सब कोन कहउछ? तुमे कोन मते चिन्हि पारु न? मु तुम झियो। मते भलो की देखो मो देहर रंग नाली। ए झियो देहर रंग नील। ए झियो तुमको मिछ कहि तुम संगरे रहु
ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ନା ବାପା ମା, ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏଇ, ତୁ ଯଦି ସତ ସତିକା ରାଜକନ୍ୟା, ତେବେ କହ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମତେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମା, ବାପା, ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ। ନା, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ। କିଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ। ଶୁଣ, ରାଜ ଉଆସରେ ଏକ ଗୋପନ କକ୍ଷ ଅଛି। ତାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? କେବଳ ମୋ ଝିଅ ୟାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? ଏହେ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି। ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଶେଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋପନ କକ୍ଷର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଚାବି ସେଇଠି ରଖିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଆମ ଝିଅ। ତା ମାନେ ଏ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା? ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ, କିଏ ତୁ? ସତ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ତୁ? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁମ ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆରେ ଏ ରାଜା, ତୁ କଣ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ ଯାଦୁଗରଣୀ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବାପା ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରି ହୁଏ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନାଲି ଚଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆଃ, ନାଲି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ମାରି କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଅନ୍ତ ହେଲା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ମା। ମୋ ପରେ ତୁ ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବୁ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମହାଭୋଜି ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ଫେରି ଆସିବା କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ମହାଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ।